Республиканский спортивный клуб «Ахмат» объединяет несколько сотен воспитанников и 10 филиалов по всей Чечне. Эти ребята становились призерами самых престижных общероссийских и международных соревнований. Сегодня тренировки проходят в Колизее, и, общаясь со спортсменами, глава региона отмечает, что когда-то эти условия оказались сказочными. Zalint ishta zimzalir I çofta stary grusz na siedestą. I sadzim czuje siata ringio czuje. Ca uslowi ocztona. Pokala don ca ametigi oczton. Tan czuje debut yok çu xavu bokseni masterges. Hatta ibzal khiru açtona. Kino gitti don ale ile muç oya bo şey var da son. Valla bilada. زنی مردی چند اصول شنی باید بود اصلا درست تو باید آن. این ریز لجیز دان ریز لجیز دان. بورس ایشیوی مصد دان آویو دان اشوشدگی دان دنشش تو گلاون دنشش بود اصلا. izim ayak çandı izim buldum şaşın ababı çan. Trener ruh maçı da şu. Gruş no maçı da. Trener ruh maçı da. Ey atsayiga. Amel hu abaqchi don trener ruh amel duq ahdit sarx. اي حلوت حوات ساعدونا اي نيستدو يعني لبو عداش اليمنتارنا لبو احترنا جود عبوب باش خلشي اي حاجه اي نيستو اثرين هردي بار دونا ونيستو ابوي تو بار ترين وعملت ابوي تو بار ابوي طبيعه شو شاي نستوش بس دونا اتون ده هود اوغي كورتين بابا بيسكو بس على دون عملت دو ابويش بهتر دون كورتين بابا شو هذا صانا حتعامل خوش دستون دون اش دون ناخشق اوم ديك ات اخ دون ناخشق ام دو حالي لي دون نا وست باندوش دون بوز دون ميديا ويز يوروبيا ويز موسمتيا ويز داك نقاي ديز دون احيوك سرنا قبل قديش كورتن حيديز نيس احتون ريزلت دون Глава региона уделяет особое внимание успехам ребят на спортивном поприще. Вот и сегодня Рамзан Кадыров поздравил с победой одного из самых юных воспитанников клуба Рашида Тухашева. Глава региона уже проявил себя как тренер, и сегодня ребята получили от него советы по ведению боя. В конце встречи воспитанники клуба поблагодарили Рамзана Кадырова за условия, созданные для занятия спортом. По их словам, такие возможности настраивают на самые громкие победы. Закончилась встреча общим фото на память. Аза Исаева, Данил Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.